मामा चलो चलो हमें गाड़ी चलते सीखो चलो 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 हाँ कि चल 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 ये रायलो ओके दिया गलो मामा 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 আমাকে বাঁচাও এরা কোনটা নিয়ে এলো কোথায় নিয়ে এলো এরা কোথায় নিয়ে এলো এ বাচ্চি তোকে এখানে রোক তোকে এখানে থুবো তোকে এখানে কিডন্যাপ করেছি রাখো ये की भाई ये कार गाड़ी এখানে কোথায় গাড়ি রাখলো ও মানুষগুলা কোথায় গেল কি ভাই হ্যাঁ এখান থেকে তো দেখতে পাচ্ছি এই তোর বাচ্চাটাকে কিডন্যাপ করলি রে কি করে কিডন্যাপ করলি আয় আমার সাথে লড়ো দেখি আসি अब কি হবে এরা তো তিনজন আমি একজন কি করি চল লড়াই হয়ে যাক কি করে কি হয় দেখি কি হয় কি ভাই এরা তো মারা দিলাম আর কি হবে আমি বাচ্চাটাকে লেগে যে জায়গা থেকে সেই জায়গাটাই কাটি তো বাচ্চাটা কানবে এই কি হলো चलो 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 जल्दी चलो ये क्या दुनिया खेलबो चल भाई किडनैप करे आसी हाँ चल की भाई धर जल्दी हाँ हमें बच्चा रखा तुम बच्ची के धरो नहीं कि बच्चा खाली आलू फल किडनैप कर लो मामा ये कि राखो जल्दी राखो ये कि भाई मामा ये कि तो बच्चा धरे लो चलो 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 हमारे भाई के धरे लो हाँ चलो एक्शन दिमाग लग गई हमें की करे ओके धरबो चलो ये कि चलो हमें भूत बने गেলাম এখন যাই আমরা ডরাবো ডর দেখিয়ে এখন বাচ্চাটাকে ছুটিয়ে রাখবো আমি দিমাগ লাগাচ্ছি কি করে যাবো দূর চলো দেখি কি হয় এখানে তো আমি চলে এসেছি আবার কি ভালো করে ডর দেখাই কি ভাই ये तो बेहोश হয়ে গেল अब কি भाई ये কেটা এলো अब কি বাচ্চাটাকে ছুটে গেল अब चलो खुशी बाड़ी चलो ये कि भाई वाह मामा के भूत बने डर देखाबो देखी हाओ ये कि मामा तो डरलो ना और हमें भाग्य दिल अब की करबो हमें तो नाराज हो गেলাম আমি नाराज হয়ে থাকবো आज देखी ये कि ये तो भांजीटा नाराज হয়ে গেল चलो और मानाবার कोशिश करी ये कि अच्छा तुम जाओ ভিতরে যাও যা फिर এসো हम डरे যাব যাও এবার फिर যাও ভিতরে পাঠালো जाओ तुम अच्छा सॉरी बाबा सॉरी तुम जाओ दोबारा करो दोबारा देखिए हाँ ओके देखिए हमें अब बसे जाए अब देखिए आसे ये कि अब मामा का हमें डर देखो आओ ये कि ये तो मामा डरिए गलो वाह कत भालो मजा आइलो वाह मामा डरिए गलो ये कि कत खुशी कथा रे हम मामा के डर देखालाम आप की होबे आगे देखो वाह हमें एक्शन मेकअप करेली कि हम पाउडर লাগিয়ে वाह तो सुंदर লাগছে রে আমি পাউডার লাগাচ্ছি আমাকে ভালো লাগছে আমি थोड़ा একটু লিপস্টিক লাগিয়ে এই কি লিপস্টিক লাগাচ্ছি अब দেখি কি হয় এই কি আমি আন্ডাটা বাড়ি নিয়ে যাই কি হয় वाह এই কি আমার ভাগানি কি করে এনি করে কি লিপস্টিক লাগায় ফাস আন্ডাটাকে ফুটা গেল अब কি হবে अब দেখো লিপস্টিক আমার সব बर्बाद হয়ে গেল এই কি একদিন কি কাজ করে রে আমার পুরো সামান মেকআপের খতম করে দিল अब কি হবে हाँ पूरा রাখা দিলাম अब কি ये तो पूरा नाराज হয়ে গেল চলো আগে এগুলো খিলিয়ে আসি এই কি খায় না এই কি ये तो पूरा नाराज হয়ে গেল अब কি হবে চলো আগে ই করে আসি আগে মানিয়ে আসি ये কি हम एक्शन पाउडर লাগিয়ে আসি वाह देखो আমও ওরকম হয়ে গেছি वाह বাচ্চাটা কত খুশি হয়ে গেল এই কি वाह खूब सुंदर লাগছে ये কি मामा चॉकलेट हे मामा আমার চকলেট কেন লাও তুমি তোমার চকলেট লাও আমি আমার চকলেট খাবো চকলেট কেন বানাও वाह আমার কত সুন্দর চকলেট কত বেশি চকলেট ये কি মামার কাছে তো চকলেটই নাই কি বলছে वाह